रिसीव करिवे आ मो प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ आह्वान करे तांकर समय वर्तमान आसी अछि आसीबे आमानकर सम्मुख को वर्शिप करी प्रभुଙ୍କର गौरव प्रशंसा करबा को पड़िबे। धन्यवाद सिस्टर, नमस्कार। नमस्कार। आसंतो प्रभुଙ୍କର प्रेज द लॉर्ड। वर्शिप करंतो आपनकर समय। प्रभु का नाम को धन्यवाद दिए। प्रभु ये अनुग्रह करिसेंती, आशीर्वाद करिसेंती। आजिर प्रातः काल रे तांकर गौरव प्रशंसा करबा पय सुयोग देइसेंती, सेति पय प्रभु को धन्यवाद दिए। आसंतो आमाने प्रभुଙ୍କର उपासना करबा, किछि समय तांकर उपस्थिति मध्य रे कटिबा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हारा, सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हारा। तुम्हें अनादि अनंत सत्य जीवंत, अनादि अनंत सत्य जीवंत, चिरंतन परमेश्वर, सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हारा। सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हारा। तुम प्रेम सते ते गभीर, मापी पारेनी मोर अंतर। से प्रेम करिल मते निजार, सब जणी नहेली तुम्हारा। तुम प्रेम सते एते गभीर, मापी पारेनी मोर अंतर। से प्रेम करिल मते निजार, सब जणी नहेली तुम्हारा। तुम्हें प्रेमिक ईश्वर दया सागर, प्रेमिक ईश्वर दया सागर, क्षमा कर पाप मोर, सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हारा। सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हारा। तुम वाक्यटे कि मनोहर, मधु ठारू आहा केड़े मधुर। से वाक्य को जेबे कली आदर, अभावे मोर हेलाहार। तुम वाक्यटे कि मनोहर, मधु ठारू आहा केड़े मधुर। से वाक्य को जेबे कली आदर, अभावे मोर हेलाहार। तुम्हें सर्वशक्तिमान जीवने मोर, सर्वशक्तिमान जीवने मोर, पूर्ण कर इच्छा तुमर। सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हारा। सब गौरव
प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हार जुगे जुगे तुम्हार Hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah. 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 रक्त से रक्त यीशु का रक्त रक्त से रक्त यीशु का रक्त धोई पारे सबु पाप धोई पारे सबु पाप रख विश्वास दृढ़ विश्वास त्राणकर्ता एका सेत रख विश्वास दृढ़ विश्वास त्राणकर्ता एका सेत रक्त से रक्त यीशु का रक्त रक्त से रक्त यीशु का रक्त ए जगते देने किए आना पाई निज प्राण नीरवे पुणी कषण सही रची नाही परित्राण ए जगते देन किए आना पाई निज प्राण नीरवे पुणी कषण सही रची नाही परित्राण रख विश्वास दृढ़ विश्वास त्राणकर्ता एका सेत रख विश्वास दृढ़ विश्वास त्राणकर्ता एका सेत रक्त से रक्त यीशु का रक्त रक्त से रक्त यीशु का रक्त शाश्वत प्रेम दया क्षमार देखाय उदाहरण चिर शांतिर महामुक्तिर खेळाइले समीरण शाश्वत प्रेम दया क्षमार देखाय उदाहरण चिर शांतिर महामुक्तिर खेळाइले समीरण रख विश्वास दृढ़ विश्वास त्राणकर्ता एका सेत रख विश्वास दृढ़ विश्वास त्राणकर्ता एका सेत रक्त से रक्त यीशु का रक्त रक्त से रक्त यीशु का रक्त
धोई पारे सबु पाप धोई पारे सबु पाप रख विश्वास दृढ़ विश्वास त्राणकर्ता एका सेत रख विश्वास दृढ़ विश्वास त्राणकर्ता एका सेत रक्त से रक्त जीसुका रक्त रक्त से रक्त जीसुका रक्त हालेलुया हालेलुया ग्लोरी जीसस रक्त राजा रक्त राजा रक्त राजा रक्त राजा जिसु रक्त राजा जिसु रक्त राजा समग्र विश्व एक मात्र जिसु परित्राण साधक निर्दाग निष्पाप निष्कलंक सेहि प्रभु में ससावक रक्त झराइले ମୋ ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ରେ ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ ମୋ ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ରେ ସେହି ରକ୍ତ ରଜ ସେହି ରକ୍ତ ରଜ ମସ୍ତକରେ କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ ଶରୀରରେ କୋରଡ଼ା ଛାଟ ହସ୍ତ ପଦ କଣ୍ଟାରେ ବିଧ ବକ୍ଷରେ ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ ମୋ ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ରେ ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ ମୋ ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ରେ ସେହି ରକ୍ତ ରଜ ସେହି ରକ୍ତ ରଜ ହାଲେଲୁୟା 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 हालेलुया जिसु हालेलुया प्रभु हालेलुया जिसु हालेलुया प्रभु हालेलुया 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 पवित्र आत्मा की आओ आराधना करें
पवित्र आत्मा की आओ आराधना हम करें। पवित्र आत्मा की आओ आराधना हम करें। पवित्र आत्मा की आओ आराधना हम करें। हालेलुया होशाना, 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 हालेलुया होशाना। प्रेमी पिता की आओ आराधना हम करें। 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 हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। प्रेमी यीशु की आओ आराधना हम करें। 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 होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, होशाना, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु तुमर गौरव, तुमर प्रशंसा, तुमर जय जयकार करू। आज प्रातः काल प्रभु
ए प्रशंसार नैवेद्य ए प्रशंसार बलि तुमरी चरण तले उत्सर्ग करूछु तुमर उपस्थिति दे तुम आम प्रत्येक मुद्रांकित करिछ बोली धन्यवाद दउछि राजा तुम आम मानकर ए प्रशंसार नैवेद्य को ग्रहण करिछ सेति धन्यवाद दउछि प्रभु जदि भी प्रभु विभिन्न स्थान प्रभु प्रभु आम प्रत्येक बसिचु किंतु प्रत्येक निकट रे तुमर उपस्थिति प्रभु रही बोली तुमर धन्यवाद करुछि राजा एतळे प्रभु जेते जन बसिचंती जार जा प्रार्थना निवेदन से समस्त तुम्हें ग्रहण करिछ ओ प्रभु आम मान करे प्रशंसार बलि प्रभु तुम्हें ग्रहण करिछ बोली धन्यवाद दउछि तुम उपस्थिति देइछ बोली धन्यवाद प्रिय प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ प्रशंसार नैवेद्य को समर्पण करी अल्प भिक्षा मागुअछि आमेन। धन्यवाद दास मैडम आपन बहुत सुंदर भाव रे वर्शिप करिसंती प्रभु आपन को बोला भाबरे आशीर्वाद करंतु आ आमे विलंब करिबा नाही सीधा सड़क ईश्वरकर वाक्य को श्रवण करिया पई छिबा आज प्रातः काल समय रे प्रभु आमान को रेवरेंड सी रॉबर्ट जैकब आज्ञा को द्वारा मध्यस्थी प्रार्थना परिचालना करिबारे प्रभु सहाय्य कले आ प्रभु को दास रेवरेंड संजीव आनंद आज्ञा को द्वारा फलप्रद सेवा कार्यर साक्ष्य शुणा प्रभु सहाय्य कले आ प्रभु को दासी सोनाली दास मैडम को द्वारा हृदय स्पर्शी गीत स्तुति आराधना करने प्रभु सहाय्य कले आ वर्तमान प्रभुंकर मनोनीत अभिषिक्त दास समस्त जनाशुना अति प्रिय बंधु रेवरेंड सतीश लिमा सार ईश्वर सत्य एवं जीवंत वाक्य को श्रवण करवा आउ जहाँ सब मु कहली आम शेष समस्त विषय नहीं बजर सहित प्रार्थना करवा तेबे आसंतु एई समय रे आमानकर प्रिय बंधु आम समस्त अति प्रिय आउ प्रभु जहाँ को कि वाक्यर वीर करिकी रखी अछंती जहाँ को मुखर प्रभु अनेक आशीर्वाद युक्त संशोधनकारी वाक्य प्रदान करती आउ से प्रभु को दास को पाई आज आम बहुत खुशी अटो आउ ए समय रे आउ खड़गपुर आउ मंडली रही सेवा कार्य करी आसुथिबा प्रभु को दास रेवरेंड सतीश लिमा सार को प्रभु जीशु नाम रे मु स्वागत करूअछि आ प्रभु को दास सम्मुख को आसीबे प्रभुंकर से मुख निर्गत जीवंत वाक्य को प्रकाश करिबे ता पूर्व अनुरोध करे जदि संभव हो पारुछि प्रभुंकर गौरव निमंते परस्पर को उत्साहित करबा निमंते एवं वक्ता को एनकरेजमेंट जिमती आसीबो सेथि निमंते आमाने वीडियो ऑन करके बसी पारिबा आसंतु एक उच्च करताल देई आमाने आजिर स्पीकर आजिर वक्ता प्रभु को दास रेवरेंड सतीश लेमा सार को आमाने स्वागत करिबा। Over to Lima sir, please continue. Praise the Lord. Praise the Lord sir, praise the Lord, praise the Lord. गौरव हो प्रभु कर प्रशंसा हो प्रभु कर महान नाम धन्यवाद। अच्छा मो आवाज सुना जाउछि कि सर बेसी पतला सुबुची इयरफोन लगे चंदी ना हां एतक बात करते छी एबे मो आवाज सुना जाउछि बहुत सुंदर सर ओके तेरे प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर प्रशंसा हो प्रभुंकर महान नाम धन्यवाद हो आज आउ गोटे सुंदर प्रातः काल प्रभु आम मान को प्रदान करी अछंती रातिर समस्त आपद विपद रु उद्धार करी एक सुंदर दिनटी आम मान को देई अछंती आ दिवसर प्रथम अंश तांकर उपस्थिति मध्य रे आरंभ करिबा पई प्रभु आम मान को सुजोग देले सेति पई प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर प्रशंसा हो प्रभुंकर महान नाम धन्यवाद हो ता सहित विभिन्न विषय पे प्रार्थना करिबा पई सुंदर साक्ष्य सुनिबा पई प्रभु आम मान को अनुग्रह कले सेति पई प्रभुंकर महान नाम धन्यवाद हो प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर प्रशंसा हो एवं तत्संगे संगे सुंदर गीत माध्यम रे प्रभुंकर उपस्थिति को अनुभव करी हेछि सेति पई प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर प्रशंसा हो वास्तव रे प्रभुंकर रक्त जे आम मानकर समस्त विषय पाप धौत करि पारे आमने रक्त रे क्रय हेइ अछु एवं आमने रक्त रे मध्य पवित्रीकृत करा जाई अछु सेति पई प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर प्रशंसा हो प्रभुंकर महान नाम धन्यवाद हो तेबे आसु आजिर वाक्य आमने निकटवर्ती हेबा
ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନେ 6 ପଦରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀୟ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। କେହି ଜଣେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ସନ୍ତୋଷ ଭାବଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶେଷ ଲାଭଜନକ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ, ପୁଣି ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଇ ନପାରୁ। ଏଣୁ ଅନବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫାନ୍ଦରେ, ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତ ଓ କ୍ଷତିଜନକ ଅଭିଳାଷରେ ପଡନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ ଓ ବିନାଶ ରୂପ ସାଗରରେ ମଗ୍ନ କରେ। କାରଣ ଧନଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। କେହି କେହି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ତୁମେ ଏହି ସମସ୍ତରୁ ପଳାୟନ କରି ଧାର୍ମିକତା, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଅଛୁ ପିତା। ତୁମେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅଟ ଯେ ଆଦ୍ୟରୁ ଥିଲେ, ତୁମେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅଟ ଯେ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ତୁମେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅଟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଲିଖିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ। ବୁଝିବାରେ, ପାଳନ କରିବାରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ପିତା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। এই ক্ষুদ্র নিবেদন ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। 10 ପଦର ଯୋଉ ଶେଷ ଅଂଶରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଧନ ଲୋଭରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହି ଯୋଉମାନେ ଧନ ଲୋଭରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଅଛନ୍ତି, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି। ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ସେମାନେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ଆଉ ବେତନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ବେତନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଅଛୁ, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 33 ପଦରେ, ତୁମମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତହିଁରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦିଆଯିବ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବେ ପାସରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଓହରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଦେବା ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦେବେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ। ସେ ଦେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଅଛୁ। ସେ ଦେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା, ଆତ୍ମିକ, ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଇପାରିଅଛି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ୱାଲିଟି ସକାଶେ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ସକାଶେ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି ଯେ କେହି କେହି ସେଇ ଧନ ଲୋଭରେ ଆସକ୍ତ ହେଇ, ଧନରେ ସେମାନେ ଆସକ୍ତ ହେଇ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଉମାନେ ଧନ ସକାଶୁ ଆପଣାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଆପଣାର ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ବିଷୟ ଥାଏ ତାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା,
आपण माने से प्रसंग जदि शुणिबे निश्चित भाव में हसिबे बोधे, किंतु हसिले हसंत पछके तार प्रसंगर मु एमिति नाम देइछि कुकुड़ा मासे काटनी भाग। कुकुड़ा मासे काटनी भाग बोली गोटे माने गोटे शब्द रही अछि। प्रभुंकर सेवा कार्य रे अविश्वस्त हेबा ताहा महापाप अटे। ताहा छोटिया पाप नुहे, ताहा महापाप अटे। अनेक अर्थर क्षेत्र रे अविश्वस्त होई पड़ी पतन हो जाई अछंती, जाकि आज माने देखिबा को पारु अछु। सेटारे पाउलंक द्वारा तिमोथी को पवित्र आत्मा ए विषय प्रकाश करू अछंती जे अनेक सेथिरे आसक्त हे, केही सेथिरे आसक्त हे पथभ्रष्ट हो जाई अछंती। सी जमाने माने प्रथम शताब्दी मंडली रे मध्य ताहा तिला एवं आजिर मंडली रे मध्य आम माने ताहा देखिबा को पारु अछु। आजिर सेवा कार्य रे मध्य आम माने ताहा देखिबा को पारु अछु। आम मान को सावधान हेबार आवश्यकता रही अछि। मु ए विषयटा आज प्रकाश करिबि जहा ता काहा को बाधा देबा पई नुहे, काहा को आक्षेप नुहे, किंतु आम माने जेपर निज को सतर्क करि परिबा, निजे आम माने सावधान हेबा। कारण ज्ञात रे किबा अज्ञात रे कोनोसी प्रकार मध्य आम माने ए प्रकार पथभ्रष्ट जेपर आम माने न हेउ, पथभ्रष्ट न हेउ। सेवा कार्य रे परमेश्वरंकर अर्थ को निज स्वार्थ पई अत्यधिक भाव रे व्यवहार करिबा ताकू बाट मारणा बोली कुहा जाए। पुणी ताकू कुकुड़ा मासे काटनी भाग बोली मध्य ताहा कुहा जीवो। ए प्रकार मध्य ताकू कुहा जाए, अर्थात स्वल्प अर्थर मध्य बाट मारणा करिदबा एहा कुकुड़ा मासे काटनी भाग अटे। एहा को कोनोसी अंचल रे माने आमे जानिचो कोनोसी ग्राम्य अंचल रे एहा को खमली बोली मध्य कहंती, खमली करला बोली के कहंती। जेतकी दरकार अछि ताठारु अधिक आनिबा एवं जेतकी सेवा कार्य पई आसीथिबो ताठारु किछि रखि देबा एहा खमली करला बोली मध्य कहंती। आ एहा परमेश्वर देखंती मध्य, एहा परमेश्वर देखंती मध्य जे आम माने केउ मनोभाव रे सेवा कार्य करूअछु। आ आम मानकर लक्ष्य ठार आम माने पथभ्रष्ट हो जाइअछु ना, आम मानकर लक्ष्य रे आम माने रहिअछु ना, आम माने दर्शन को भूली जाइअछु। एहा परमेश्वर देखंती एवं से विषय रे परमेश्वर आम मानकर विचार मध्य करिवे। ए विषय रे सावधान हेबार आवश्यकता रहिछि। हेई पारे मु भलो वाक्य प्रचार करूछि, हेई पारे मु बाइबल पंडित हेई पारे, हेई पारे लोक माने मते समस्त नमस्कार करंती, हेई पारे मो मान सम्मान मते जगत रो मो पाउ अछि मध्य, मंडली रो पाउ अछि, किबा आ विभिन्न प्रकार ऑफिस रे किबा विभिन्न स्थान रे मते लोक माने मान सम्मान करंती। हेई पारे मो बाइबल क्विज रे मते फास्ट हेई जाई पारे, किंतु जदि प्रभुंकर सेवा कार्य रे अर्थर क्षेत्र रे मु विश्वस्त नुहे, ताहले प्रभु से समस्त विषय विचार रे आनिबे, समस्त विषय विचार रे आनिबे। छोटिया अविश्वस्त हेई पारे, क्षुद्र अविश्वस्त हेई पारे, ता अविश्वस्त ही प्रभु निश्चित भाव रे ताहा विचार रे आनिबे। सेति पई हम माने सतर्क हेबार आवश्यकता रही अछि। कारण आज जो वाक्य 10 पद लेखा जाइछि, कारण धन लोभ समस्त अनिष्टर मूल अटे। केतटा अनिष्ट बोली लेखा जाइछि? समस्त प्रकार अनिष्ट। यह गोटी अनिष्ट नुहे, गोटी अनिष्ट जे हाँ किछि दिन पई से असुस्थ हो गला, एटा ता पई गोटी अनिष्ट हैला, किमा किछि दिन पई तार बिजनेस लॉस हो गला, एटा गोटी अनिष्ट हैला। किंतु समस्त अनिष्ट बोली लेखा जाइछि से मनुष्यर, से परिवार, से समाजर किमा तार प्रतिटी क्षेत्र रे से अनिष्ट भोग करिवो। से यह ईश्वरंकर वाक्य प्रकाश करे, यह ईश्वरंकर वाक्य प्रकाश करे। सेति पई आम माने सतर्क हेबार आवश्यकता रही अछि। निजको सेवा कार्य रे थाउ थाउ निजको आम माने देखिबार आवश्यकता रही अछि। परमेश्वरंकर सेवा कार्य करू करू मु अर्थ प्रति कि प्रकार विश्वस्त हेउ अछि। बेले बेले अल्प कार्य करी आम माने विश्वस्त बोली आम माने देखै थाउ। किछि लोक अल्प कार्य करंती एवं जगत को परमेश्वर को देखांती जे आम माने मु बहुत कार्य करी अछि, किंतु परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर। आमनकर परमेश्वर भंडा जानती नहीं, परमेश्वर को कई भंडेई पारिबे नहीं, परमेश्वर भंडा जानती नहीं, परमेश्वर को कई मध्य भंडेई पारिबे नहीं। गोटे जने व्यक्ति से मेडिकल रे चिकित्सित हेउथिले, से बहुत रोगी थिले, से चिकित्सित हेउथिले, आ तांकर केही मध्य नथिले सेवा करिबा पई। तो जने मां से ग्रामर से साहिर जने मां से प्रत्येक दिन तांकर जत्न तत्व नेउथिले, तांको आहार पठेइबा एवं ता सहित तांको गेट वेल सुन पई माने शुभकामना, सुस्थतार शुभकामना देई प्रत्येक दिन आपण गोटे छोट झियो हाथ रे तांको गोटे गोटे गुलदस्ता माने फूल तोड़ा तांको पठौथिले। झियो जाउथिला तांको फूल तोड़ा देबा पई मध्य।
आउ जाऊ जाऊ से बाटरे आपण सांग मान को भेटी से फूल तोड़ारू गोटे 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 फूल आपण सांग मान को बांटी 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 जाउथिला एवं गला परे जेतले से रोगी को पाखक पहुंचुथिला ता पाखरे गोटे फूल बळुथिला आ से गोटे फूल से कहउथिला एहा मां देइछंती गेट वेल सुन माने आपण शुभ कामना सुस्थता निमंते शुभ कामना देई तेबे ए प्रकार से लोक भाबुथिला जे मो भौणी मते गोटे फूल पठेछि मां भाबुछि मो गुलदस्ता पठेछि किंतु से फूलरू अत्यधिक यथार्थरू अधिक विषय बाट मारणा हो जाउथिला रोगी भाबुछि ठीक अछि मो गोटे फूल पाउ अछि मो पई प्रार्थना चलीछि मो पई शुभ कामना आसु अछि मु निश्चित भाबरे उत्साहित हेउ अछि आ मु सुस्थता पाइबी पठेइबा लोक भाबुछन जे मु ठीक रे पठौछि किंतु सेतिरे बाट मारणा कार्य भी ठीक चलीछि उद्देश्य भी ठीक चलीछि किंतु बाट मारणा हो जाउ अछि बाट मारणा हो जाउ अछि अर्थात से झियो मांकर कथा मानु अछि एवं आपण कार्य मध्य करू अछि किंतु से संपूर्ण विश्वस्त नहे से अविश्वस्त अटे आजिर सेवा कार्य रे आमने ठीक सेही प्रकार घटना सब आमने देखिबा को पारु अछु आमने कार्य देखौ अछु आमने कार्य करू अछु किंतु जहा परमेश्वर आमन ठारो करेइबा पई चाहंती ताहा माने संपूर्ण भाबे 100% करिना हो एवं ता सहित आमने देखौ अछु जे मु बहुत परिश्रम करी अछि मु एहा करी अछि मु ताहा करी अछि नाही मोर प्रिय बंधुगण परमेश्वर आमन को ठारो अन्य विषय आशा करंती आमने 100% विश्वस्त हेउ कारण छोटिया विषय रे मध्य विश्वस्त हेले आमन को बड़ विषय दिया जिवो एई झियोटी कार्य तो करूथिला आपण मांकर आज्ञाधीन तो थिला किंतु से संपूर्ण भाबरे विश्वस्त नथिला से संपूर्ण भाबरे से विश्वस्त नथिला से जदि ए मां जगारे मां बोली मनुष्य बोली से जानी पारु नथिले ए झियोटीर कारनामा किंतु जदि परमेश्वर ही थांते से निश्चित भाबरे जानी थांते जे मु जहा पठौछि ता संपूर्ण भाबरे से लक्ष्य स्थान को पहुंची पारु नाही लक्ष्य स्थान को पहुंची पारु नाही ता बाटरे ए खमली करी दउ अछि नले बाटरे ए कुकुड़ा भागे काटनी मास कुकुड़ा मासे काटनी भागे ए नहीं जाउ अछि बड़ दुखर विषय ता ग्राम मान करे आपण माने देखिथिबे कोनोसी पशु मारी जेतो लोक माने भागबंटा करंती मांस विक्रय करिबा पई किबा भागबंटा करंती सेमान को मध्य रे जे कटाकटी करिथिबो से निश्चित भाबरे तार काटनी भाग से नेबो से निश्चित भाबरे किंतु यथार्थ ठारू अधिका नेबा बा गोपन रे नेबा गुप्त रे भाग मारी नेबा गुप लुचै कि नेबा एहा अविश्वस्ततार विषय अटे एवं जदि बड़ पशु मरा जाय अछि तेबे ठीक अछि से काटनी भाग नहीं पारिबो किंतु कुकुड़ा मांसरू काटनी भाग नेबा तार अर्थ कौन अटे तार अर्थ गोटे गोटे दरिद्र मंडली बा जहार माने आर्थिक भावरे स्वच्छलता नथिबा मंडली से माने पास्टर रखी पारु नाहंती से माने गोटे दरी किनी पारु नाहंती किमा आ सेमान को पाखरे माइक रो साउंड सिस्टम पई से माने प्रार्थना करूचंती किनी पारु नाहंती से स्थान को जाई सेमान को ठारो समस्त विषय दाबी करिबा सेमान को ठारो अधिक विषय दाबी करिबा मते 5 स्टार होटल न हेले मु आसी परिबी नाही वक्ता भावरे किमा मते एई प्रकार एई जगह रखिबार छी मते कार रे नेबा आनिबा कॉलेज जाई मो सेवा कार्य को आसीबी वाक्य देबा पई आसीबी ए प्रकार मनोभाव ताहा संपूर्ण विश्वस्ततार मनोभाव की पाउल कहिले कार्यकारी वेतनर योग्य एवं तांकर वेतन विषय से प्रकाश करूअछंती केते थर जहाज भंगा केते थर उलग्नतारे केते थर भोक उपास रे केते थर क्षुधारे केते थर हिंस्रक पशु मान को सम्मुख रे केते थर बेत्राघात केते थर विचारकर्ता मान को सम्मुख रे केते थर कारावास रे तांकर वेतन को से प्रकार भाबरे से प्रकाश करूअछंती किंतु आजी आमने देखिबा को पारु अछु किछि लोक गुप्त रे ए काटनी भाग मारी नियंती निजर अधिकार रही अछि भवे तो केही देखु नांती बोली से माने से प्रकार कार्य करछन अर्थात उपयुक्त प्राप्य ठारू गोपन रे अधिक नहीं जिबा उपयुक्त प्राप्य ठारू कार्यकारी वेतन रो योग्य एटा मो मानु अछि किंतु यथार्थ ठारू अयथार्थ भाबरे अधिक मारी नेबा एई मान को परमेश्वर की प्रकार भाबरे विचार करिवे एमान को परमेश्वर की प्रकार भाबरे विचार करिवे प्रकृत रे जेते लोक सेवा कार्य रे थाय अविश्वस्त होंती सेमान को प्रति परमेश्वर विचार करिबा पई उद्यत अटंती
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କାଟନି ଭାବରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋପନରେ ମାରି ନିଅନ୍ତି। ତ ବାଇବଲ ଯଦି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଦଶମାଂଶ ନ ଦେବା ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମହାପାପର ସେମାନେ ଅଂଶୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଦଶମାଂଶ ନ ଦେବା ଲୋକ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଶମାଂଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦଶମାଂଶ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଟେ। ଆମ୍ଭ ଗୃହକୁ ଆଣ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଦଶମାଂଶରୁ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ତାହା ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାଗରୁ କାଟନି ଭାଗ ନେଇଯିବା, ତାହା ସେ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଯାହା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚୋରେଇ ନେଇ ନିଅନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାଟନି ଭାଗ ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାସ୍ ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବର ମିଳିଲା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ସେ ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇଲେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ କିଏ? এই প্রমোশন করিবা, এই বর মিলিবা, পুଅ পাস ହେବା, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା, ଚାକିରି ଆସିବା ବା ଘରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ କିଏ? ଯଦି ମୁଁ କହିକି ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶଂସା ନେଇ ଯାଉଅଛି ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ପାଇବାର ବିଷୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର, ଯଦି ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଅଛି, ଏହା ହଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଭାଗେ କାଟନି ମାସ ନେଇଯିବା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଶୈତାନିକ ଗୁଣ ଅଟେ। ଯଦି ଶୈତାନର ଇତିହାସ ଆମେ ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ପତନ ହେଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କେତେକ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେ ଛଡେଇ ନେଇଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନକୁ ସେ ଲୋଭ କରିଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମାକୁ ସେ ଲୋଭ କରିଥିଲା ସେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା, ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏହି ଜଗତକୁ ସେ ନେଇଯାଇ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଜଗତର ଅଧିପତି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ମତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ମାରି ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋପନରେ ଅଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋପନରେ ତାହା ଅପହରଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ଶୈତାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଏହା ଶୈତାନିକ ଗୁଣ ଅଟେ। କାରଣ ଶୈତାନ ସେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚୋରାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ, ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରେଇ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାପରେ ସେମାନେ ଅଂଶୀ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରଖି ଅଛନ୍ତି। ଉପାସନା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ଖେଳିବା, ଉପାସନା ସମୟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ଆମେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଉପାସନାରେ ବସିଥାଏ, ଆମେ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟକୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଉଅଛୁ, ଏଇଟା ସେଇ ପାପ ଅଟେ। କୁକୁଡ଼ା ମାସେ କାଟନି ଭାଗ ପାପ ଅଟେ। ଏହା ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଭୟଙ୍କର, କାରଣ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପୁଣି ବହୁ ଦୁଃଖରେ, ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ନୁହଁ ତାହା, ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ପାଇଁ ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ସେମାନେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କର ଅସହ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କର ଅସହ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ସେମାନେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କାମ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିବ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ନଥିବ। ଆଜିଠାରୁ ସତର୍କ ହେଇଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ତାହା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ଯେପରି ଚୋରେଇ ମଧ୍ୟ ନ ନେଉ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇବାର ମଙ୍ଗଳ ଗାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ, ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ମୋର ସ୍ୱର ମୁଁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣେଇଲା ପରେ, ଗୀତ ଗାଇଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶଂସା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତା ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରେ ମୁଁ ଲୋଭ କରୁଅଛି। ଆଜି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେଇପାରିଅଛୁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା କିମ୍ବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌରବ ମହିମା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଟେ। ଏଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ବାଟ ମାରଣା କରିବା, ଆମେ ସେଥିରୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ନାମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ବାହାବା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ,
ତାହା ତ ଏ ପ୍ରକାର କାଟନି ଭାଗକୁ ଆମେ ମାରି ନେଲା ପରି ଗୋପନରେ ମାରି ନେଲା ପରି ବିଷୟ ତାହା ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେମାନେ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରି ଦୁଃଖ ସେମାନେ ବହୁ ଦୁଃଖ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ବହୁ ଦୁଃଖ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମାନେ ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ଏବଂ 5 ପଦ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ପଢିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ଏବଂ 5 ପଦ କୈନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି, ପ୍ରଥମରେ କୈନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛି, କୈନ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ, ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ, ମାନେ ସେଟା ଲେଖା ଯାଇଅଛି କିଛି, କିଛି ମାନେ ବହୁତ ବୋଲି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ ମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବହୁତ ବିଷୟ ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଥାନ୍ତା। କିଛି ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଯାଇଅଛି, ତା ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା କମ ଅଟେ। କିଛି ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲା, ଆଉ ସେ ଯେ କିଛିଟା ଆଉ ବାକିଟା ଯଦି ରଖିଦେଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯାହା ରଖିଦେଲା, ତାହା କୁକୁଡ଼ା ମାସା କାଠିନୀ ଭାଗ ତାହା ଅଟେ। ଆଉ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ 5 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର କୈନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଏବଂ କୈନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବରେ ଆମେ ଯେତେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଫଳ ଅଟେ, ତାହା ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରୁ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ। ହନାନୀୟ ସଫିରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କଲେ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା କଲେ। ନ କରିଥିଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କାନ ମୋଡ଼ିକି ପଚାରି ନଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ମୋ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କଲ ନାହିଁ ବୋଲି କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପଚାରି ନଥାନ୍ତେ ଯଦି ନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ବିକ୍ରି କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ବୋଲି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ପଣ କରିବା ବୋଲି ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି 2 ପଦରେ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କାଟିନି ଭାଗ ସେଥିରୁ ଚାହିଁଲେ, ସେମାନେ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଅଯଥାର୍ଥ ବିଷୟ ଥିଲା, ଯଥାର୍ଥ ବିଷୟ ନଥିଲା ତାହା। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଦାନ କର, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ହନାନୀୟ ସଫିରା ସେ ଭୁଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ସେପାରେଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ଲୁଚେଇ ରଖିଲେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଆମେ ତାହା ଜାଣିଅଛୁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ। ସେ ଗୋଟେ ନିରୂପିତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏ ତ ଆମ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱର ନୁହେଁ, ଏହା ତ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱର। ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱରର ମଙ୍ଗଳଦାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ ଏବଂ ସେ କୀଟ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ଷିତ ହେଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଚୋରେଇ ନେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଦେବା, ଏହା ଭୟଙ୍କର ପାପ ଅଟେ। ଏହା ଭୟଙ୍କର ପାପ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦିବସର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ, ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, 2 ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରୁ 27 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗିହେଜି ନାମକ ଇଲିସାୟଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ନାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ 2 ଥଳିରେ 2 ତାଳନ୍ତ ରୂପା 2 ସାଜ ପୋଷାକ ନେଲା। ସେ ଯାହା ଇଲିସାୟଙ୍କର ନେବାର ଥିଲା, କାରଣ ଇଲିସାୟ ନାମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ଜଳରେ ବୁଡ଼ ପକାଅ ବୋଲି। ଇଲିସାୟଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅଣା ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଲିସାୟ ମନା କଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବାର ସମୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାହା ନେଲେ, ନିଜ ଗୃହରେ ଯାଇ ରଖିଲେ, ତାହା ସେ ଗୋପନରେ ନେଲେ। ଆଉ ଗୋପନରେ ତାହା ନେବାର ତାହା ଅଯଥାର୍ଥ ବିଷୟ ତାହା ଥିଲା। ତାହା ମୁଁ ଦାସ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଉ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହା କାଟନି ଭାଗ ଥିଲା। ତାହା ଅଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ 1 ତାଳନ୍ତ ମାନେ 33 କେଜି ରୂପା।
ଅଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ତାହାର ଏଲିସାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ନାମାନଙ୍କର କୁଷ୍ଟି ତୁମ୍ଭର ଏବଂ ତୁମର ବଂଶ ସାରା ତାହା ଲାଗି ରହିଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ ହେଉ, এই দণ্ড সমূহ আমମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଞ୍ଚ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେପରି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହେଉ, ଆମେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ହେଉ। କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମେ 6 ପଦରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିଅଛୁ, ଲେଖାଯାଇଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣି ନାହୁଁ, ପୁଣି ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଇ ନପାରୁ, ଏଣୁ ଅନବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଅନବସ୍ତ୍ର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ପୂରଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଟ ମାରଣା କରିବା, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ନେଇ ଆସିବା, ତାହା ମହାପାପ ଅଟେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆଜିକାଲି ଅନେକ କେହି ଟିକିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଖମ୍ଲି କରିଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ନିଜର ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ନାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱର କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 28 ପଦରେ, କପଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନେ, ତୁମମାନେ ତ ବାହାରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଉଅଛ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଅଛି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ସେମାନେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା 23 ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ କପଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଭର୍ଚ୍ଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ପୁରା 23 ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କାଟନି ଭାଗ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସେମାନେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସେମାନେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଜି এই ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବସ୍ ଭଡ଼ା, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଅଛି। ଯଥାର୍ଥ ଠାରୁ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନେବା, ଏହାକୁ ଖମ୍ଲି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହା କାଟନି ଭାଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ, ମିଥ୍ୟାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଧନ କ୍ଷୟ ପାଇବ। ମିଥ୍ୟାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଧନ କ୍ଷୟ ପାଇବ, ସେଥିରୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏ ଡକ୍ଟର ଠାରୁ ସେ ଡକ୍ଟର, ସେ ଡକ୍ଟର ଠାରୁ ଏ ଡକ୍ଟର, ଲୋକ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବେ। ବାଲ୍ଟି ପଇସା ସେ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଫୋପାଡୁଥିବେ, କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦରେ, ଅଧର୍ମ ଧନରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇନାହଁ, ତେବେ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସତ୍ୟ ଧନ ଦେବ? ଏ ସତ୍ୟ ଧନ ଏବଂ ଅଧର୍ମ ଧନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ବୁଝୁ। ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଧନ ତ ଅଧର୍ମ ଧନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଧନ, ସେ ସତ୍ୟ ଧନ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ସେ ସତ୍ୟ ଧନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଡକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେବ। ସେଇ ସତ୍ୟ ଧନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେଇ ସତ୍ୟ ଧନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ସେ ସତ୍ୟ ଧନ ଆମେ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଅଧର୍ମ ଧନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହଁ, ତାହେଲେ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସତ୍ୟ ଧନ ଦେବ? ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଯେ ମୁଁ ସେ ସତ୍ୟ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ କି? ମୁଁ ସେ ସତ୍ୟ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ କି?
मोर प्रिय बंधुगण आमने निजको देखिबार आवश्यकता रही अछि कारण एई प्रथम तिमोथी पुस्तक जहाँ माने पाठ करियोछु 6 अध्याय 17 पद एवं 18 पद रे मध्य सत्कर्म रे धनी हेबार आवश्यकता बोली लेखा जाई अछि सत्कर्म रे धनी हेबार आवश्यकता बोली लेखा जाई अछि आज अनेक मंडली मध्य माने ए प्रकार अविश्वासतार विषय देखुअछु जे मंडली निमंते किछि किणा बिका करिबा पई जो मान को दायित्व दिया जाउ अछि सेथिरु से माने खमली करि नियंती मंडली मध्य अर्थ गणिबा पई चांदा गणिबा पई जो मान को दायित्व दिया जाउछि सेथिरु से माने मारी नियंती सेइथुरु मारी नै डॉक्टर को देई दियंती बेसी समय लागे नाही डॉक्टर पाखो से धन पहुंचीबा पई बेसी समय लागे नाही आयुब पुस्तक 20 अध्याय लेखा जायछि शेष रे सेमानकर संतान संतति माने भिक मागिबे बोली लेखा जाय अछि शेष रे सेमानकर संतान संतति माने तो एई बाट मारणा रे धनी हेबा एहा बड़ क्षतिकारक विषय अटे एहा महापाप अटे केवल धन विषय रे नुहे समय विषय रे प्रभुंकर गौरव करिबा विषय रे किबा प्रभुंकर उचित प्रशंसा करिबा विषय रे मध्य जदि आ माने कंजूसी करू बा माने अवहेला करू तार अर्थ आ माने लक्ष्य भ्रष्ट हे जाई अछु आमान को लक्ष्य को माने पूर्ण करि पारु ना हो आ माने बाट बणा हे जाई अछु जदि ए प्रकार मनोभाव आमान को रही अछि विश्वस्त हेबार आवश्यकता रही अछि तेबे जाई प्रभु आमान को बहुत विषय आमान को देबे आज अनेक मंडली रे से प्रकार विषय सब आमाने देखिबा को पारु अछु गाड़ी भड़ा नाम रे बा पेट्रोल खर्च नाम रे यथार्थ ठारू अधिक यथार्थ नेबार आवश्यकता रही कारण कार्यकारी वेतन योग्य ताको मु काटी पारिबि नै किंतु ता ठारू अधिक नेबा जदि से माने जाची दउ अछंती सेरा तो वेरी गुड विषय किंतु दाबी करी मागिबा बिल बनेबा टीए डीए बिल सब बनेबा आ अत्यधिक भाव रे बनेबा आकु कहंती कुकुड़ा मासे काटनी भाग आ प्रभु केबे छाड़ीबे नाही ए लोक मान प्रभु केबे मध्य छाड़ीबे नाही ए लोक मान अनेक गिरजा घर कार्य रे मध्य अर्थात वर्षको थरे चून कार्य किंबा जे कोनसे कार्य रे मध्य अनेक लोक ए प्रकार अविश्वस्त हे जानती एवं पर मुहूर्त रे से मानकर पर मुहूर्त रे से माने मेडिकल को नै कि दियंती डॉक्टर पाखक से से धन पहुंची जाए तो काहे कि सेमिते कार्य करिवार आवश्यकता रही अछि हममानकर परमेश्वर भंडा जानती नाही तांको दृष्टि प्रतिक्षण प्रति मुहूर्त रे हममान को ऊपर रही अछि जेदि पई ए सत्य धन पाइबा पई हममान निजको यथार्थ करिवार आवश्यकता रही अछि ए जागतिक धन रे जदि हमने विश्वस्त हेउ ताले निश्चित भाव रे परमेश्वर हममान को सत्य धन मध्य देबे आ देई अछंती मध्य सत्य धन देबे कोन देई अछंती तो सेति पई निजको समीक्षा करू हमने निजको परीक्षा करू जहा प्राप्य ताहा परमेश्वर निश्चित भाव रे देबे ताठारु अधिक मारि नेबा ताहा काटनी भाग सहित तुलना अटे अयथार्थ भाव रे सेति सकासु आमानकर चरित्र मध्यरे आमानकर सेवा कार्य मध्यरे कोनोसी दाग न लागू कारण ए छोटिया विषय पई बेले बेले सेवा कार्य भुसुड़ी पड़ी थाए अनेक सेवा कार्य आमाने देखि अछु ता संपूर्ण समास हे जाय भुसुड़ी पड़ी अछि परमेश्वर केबे मध्य से प्रकार करिबा पई देबे नाही भुसुड़ीबा पई सेवा कार्य गुटे भुसुड़ीबा पई तळितळांत हेबा पई परमेश्वर देबे नाही किंतु जो माने अविश्वस्त परमेश्वर सेमान को प्रति आउ सहनशील हेबे नाही परमेश्वर सेति पई निजको माने समीक्षा करिवार आवश्यकता रही अछि मु परमेश्वरଙ୍କ ठारे विश्वस्त की मु ए सत्य धन पाइबा पई योग्य अटे की कारण ए अधर्म धन समस्त धन लोभ समस्त अनिष्टतार मूल ए समस्त अनिष्ट आसी जेबा पूर्वरु मते सुधारिबार आवश्यकता रही अछि मते निजको देखिबार आवश्यकता रही अछि अन्य विषय चिंता न करी ए एमती कला जे तार एमती असुस्थ हला से सेमती कला ए मान को विषय में चिंता न करू निज विषय में चिंता करू आमने प्रभु मते जहा देई अछंती मु ताहार की प्रकार भाबरे भंडार घरिया हेई अछि कारण उत्तम भंडार घरिया माने प्रत्येक अटू आमने ताकू तार रक्षण बेक्षण करिबा विश्वस्त भाबरे कार्य करिबा आमानकर कर्तव्य अटे आमने सतर्क हेबार आवश्यकता
ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଆମେନ୍। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ମୋତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।